हाय गाँव जाती अभी स्टेशन जा रही हूँ। सब लोग पीछे भी है, गाड़ी आ रहा है बहुत सारा। दुकान के सब लोग है, देखो पप्पा भी। हाँ पप्पा भी है, काका भी है, सब लोग है। हेलो गाइस, बाय 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 मुंबई। चलो टाटा, फिर स्टेशने गিয়ে দেখা হচ্ছে, তাই তো? आ गया স্টেশন চলে এসেছি। দেখো সবাই চলে এসছে, আমাদের রাউন্ড সব চলে গেছে। এখানে আবার আসছে। চলো স্টেশনে গিয়ে দেখা হচ্ছে। এখানে একটা কত লোক এসছে। টাটা, এসে গেছে সবাই। একটু হাই করে দাও তো, কত লোক এখানে আসছে। মানু মানু বাই, এদেরকে নিয়ে যাব না, সবাইকে বাই নিয়ে যাব না। আমরা যাবো কতজন, এগাতে এসছে কতজন। এটা কিন্তু চলে যাবে, ভাইরাল হয়ে যাবো আমি। একটু ভাইরাল করে দিও তো সবাই মিলে। चलो टाटा, अभी स्टेशन जा रही हूँ।